Sambisi TV Getapat Pustane Auto Wenkati na Wena Limananeri, les communautés nan qui va sember ne mori en tassia. Il y a avec qui la Sampisi la Yobe, la Burkina Faso député en bataille Touma, il y a ton bouton tori, absendat ningi na kenel zugo, son tat bambo optavo, la maram vaisi en gese, il y a 5 ans. Ne Burkina mana ton tizules bouton tori 5 ans, zamana santek de watne si beda sa beda walma wara. Je vais se mettre pour un ton et il dit son passe de l'année. Il y a 5 ans, mais pas si ya meveda, sobeda manso, nous en sommes en yida, ou galontinga à son bonnet, qui boulevard en soba, et pamda venom, of certains ni ministres ni si get blenda was ya soba, ya ne sent saudro. Ministre Benewende Sankara, son wa ministre Ninga, sengeta sotora ye la Vincent Dabiluglo Pori, ya ministre Ninga, sengeta karansaye le, Amadiara Sayon, indi kwese, senkene projet yibn saba, obsender leur député Rambazingi, nanton retub gese, ntoron diknore, bangeti projet de loi, senkene nanton manartenga, zenkan pasne wardor tenga por soy mebo, wardor mera arma bewende wilgambala, tibam mewa me, nanton reti député Rambaton diknore, sena yilakti soya mebi bel la vence. Yam ti projet ha ototi a tenga toronti pengligri, kati député Ramba ki square, kati bam gese, verse, bange, ti leader na bam gouverneur na pengligri noa, anas ton rame, tum sola tumde. Ton wame, ton ulugame, verfa, ulu député Ramba, bam fa, kina sakame na ya tonno. Ti gouverneur pam ligri na un komeliwa, ti ton mala so kien wordo. Yam get rahma yiba wordo kane, so usro malame, ti zaman me sulia no. Donc ton date que la toum kon kien tore, un coin panga. Un projet de loi taban saban, yenda yapsumbon ti bulldozer national a Eric Bougma en wa nantonre topton diknore. Yenda yasun na tonre ti mansabu to ton pam pitsgu, senken nezini senkete, sanange se boulevard tan sobab sumbon ti circulaire. Lenda yasun na tonre me swipe sumbon ti deux voies, la ti soya yiban, sen ya boulevard tan sobab, 50 km piga, zenkan pasnep sunam me sumbon ti passage supérieur, sen ya koso rond-point zingin, ke ligne kedne route nationale numéro 3. Ya tananton rame un son ti kena libre nana. Et kelra Eric Bougma. Député Rama aussi de qu'on la loi Nina nan kitati gouverneur tonre sing tum ninga ya tum kasenga nan ko wordorama ya boulevard de Tansoba a signe da koso de rond-point kasenga un soke ni échangeur du nord tampui sense la sokon han pa mamane na mikameti neptien nan dikirabeti a fafara na mikameti kaneka wordo me libre da wa dans satenga Han projet kansa yasin na tonre tikena tonron libre nana sinken ne mobile beda sinken projet de loi taba député Ramba tonra meti fangili tupsake nandik no yenga sna yilakti tumda a tonron pampidisgo. La semaine où les ordres wa tum da bala emergence de supano kwese sinkede ne apa kiu ligdi la tum kwese la boala lor poli meli wa taw dam matala sectaba neba nan kompa venom la CNF seka wili gameti sinkede ne ton da sangana Burkina Faso sinkene tum ba ne patlomba suka bam tunya noya la baum de bum ni twanto kite te tum kwese science kwese en côté tiwa ligdi sectaba sinya soba yene Fatima Tanikema la ami Valien. Songop tu pa me gohnera ponchen sun tudi ni meri ramato mwenge tongul subiya tu sama pa mvu so bob tordin dikkel ligdi en liban passé ab kiuga ligdi yawdo ya woto ne la kohdo wordo meri wa nemni sebab son bonde ti manœuvre occasionnelle damba ngwingia nimbamba yapsun watanda tuma meri wa la bondo tu watume ab santu lore ab yawdo blame ya woto ne la musa belam si wordo mere pipi podra ngwingia. Tous ceux
Nebni sa ton sombonde ti manœuvre occasionnelle dama ab menga mimi ti adani ngab sentuma balab yawdba la san lan le wangese meri wa menga kibara pora il panne zininga sinyete ti nebni sa sentum do dar fat yawdba siranan dikabla tumi ton gesa meti ton san warat neb kwabra wala ne pisnu ton kedab suka nyake tab tume ab santum sebala zi pour ton yawdba me ab saman geb novembre kiu zekanta février kiuga nimba mabsambonde ti manœuvre occasionnelle dama winigameti halantaruna apatare kiuga yawdi amusa belem winigame les paiements ont été instruits. Runda ya nimnisa santum da ballatun yodba la nimnisa sinke ne winigi tibam rata metbri kaptuma ton fanya la loi ba yemur pour son winigi tinimba makoda absirn lukami abminga mimi ti abam santum da ning la yodba la ketin ni digri pangam bone titon dikaptuma Que lorsqu'ils sont pointés. la gom kaisa aya bum ten tum ba sun winigi te pasaki reyinga meri we to dam sekani kibe kitibe singren ti tara baso abranya sa zaka kwilinga no bala ongude la sai ni nemni sa sun winigi di te bla te kiwe yawda no resi ya nu fe ba moro winigi dame. Ils ont repris le travail. Ni bamba lebra singam tuma wa tum no ningap simbonde ti au conseil pour le dialogue social la sonwiniga ri lorol pour les sindeg meng tip singé ton gulsa seb en tas ministère ninga singeta kadam sa yelle gouverneur de la région du centre ni passé mairie centrale onwinigi ti ni bamba na lebra singam tuma février ki uga resma ni la le kameti yel kabe ti bamme gudu la me te na wa sing tuma ton pami ti ni bamba watume hal février ki uga resma ni taruna ketina patari ki uligidi ya to abtara zakra masyaran dilare rin watun kusro ya tab ko kiuga digidi la amman subiyella te bamme ya meri watin tumna ne puisse pas pointer ses ouvriers. El sanante woro mere pipi podra amwiniga me ti meri wena paten ko lekre sinkende ni ko ni sip fangilli nem ni sap sambonde ti manœuvre occasionnelle d'ambassade mandai gouvernement son tumde tumani si nembuide nyinga tenga mitile fanson man loba nifli snelin to wangese anaken la sinya so bati tumo yi tilse sulka sninga sans abda niyam dabab sumo netilen la kamese mab suka antum lenda sinkene me beda tuma sumande Burkina Faso yum tusi la pisiba mana porangesa son tune ab kasete lamba ab tolle nif kasete lam sumbe temisni si ab sumana tuma posi ab comme ça les fa ning sebru nugu nandikin tarle Burkina Faso go ne manusi teso buto tore jule se sin pon wasna ilinti son wati be blaye pam tes kon pon way jule zindeme et pam da venemne sur le tawal sabasia sakado nakanabu son compte venam tumtara Abdoulaye Nyenye micro monsieur Eric Bouma ministère ton 10e sataba te ton di te ton la tamate man na yilwa ton me na ton yese bam tum ni bam han tum no kontine buida wa soya wenge parce que ton la yaka soya na ngese soya man siga est-ce que soya man siga tundo wani buide sen data est-ce que soya man siga tundo wa gouvernement chimini kita nan tuma te ton me la ten ken hedo to ati la manige parce que 2020 ton lut pour soya manigre hinde yimanga ndebde zabre gombusugu la sol ni hiti kanshari ndebde diaparan king de frontière du Bénin ne sol ni hintu do hôpital yalga du nord wato bon RN4 zis ni atu sore la hanwa wa patu sore yamenga ya wa lobre l'hôpital yalga sore yambo wa yen mitu bokon wa yibete ne ba fa sukuriya bon man to bokan wa be sore zu ha ban fora ya mugu ma meti sa ni be ne sa san pa min ni de la ronda wa sa ni ya wa nim na man kasete min gidan tum da pa yiso me ten kudu go me yamba ya me sta la ba man be ne ti se buga wata sarenga ho bale la tul namba fa lo ti sta da yike tonni me boko de me la man be ne pa man go so man pa ten sore ti sabab te ni mudu man accident ram hal man san pa ham pa soma so ni sme betam to na tuma auto la vo santu su kune bani simbe so ejuta betam to bam pamitiri bam pa wum ba fa wini bam ba tum da na yi toto ba le mo tum no me bam mi zin auto wala ngette ba alors ti se ba jutu pa auto bu wini gamba te ba san tuma ya nimbu de na ta ba pugo bamba nimbu de sen date parce que sura beba me
tɩ sora kirimsẽ me beebe sora kirimsɛ yaa forage namba yaa école namba lalsɛ yaa wa so-bãanegba sẽn tõe n maande wa déviation rãmba sẽn tõe n kɩt nebã nanga booge donc tʋʋm kãnsã fãa keoosg n zĩnda pʋsẽ tɩ tõnd togs yʋʋma nins sẽn loa la rõndame keoosg n bebe barka ya kios kwens fa lab compté sur la tasso sara le gourné manusus na il tabigesa ndmc Burkina Faso ministère ninga singeta ko bala ko bazisa manang yeli ketni da panga ne kwad basula na ton pa me tomatedo ya ne weng lapton wandik masin course ne tomatedo antasa région son aman bambob nasi kwad bla wantay sula sna ile nyaare ko ba el pamda optisga son wante para PMC Burkina Faso ministre ninga singeta ko ba yele salifo wedrawo son compte venam tumtara Michael Tugri micro coopérative namba bamba nam pam tracteur namba dans une commune namboa na yitini ba handa toa kobo bo yaba to koba donc yo me rati yem tracteur namba nan koba pas almi ko hanan de tracteur ya million yibu to ta million ayila pusuka la yam dam digil pipi ligida han kilam ho yam do ame man remboursement yuma nasa ha ma remboursement to nan dika lirkanga nda tracteur namba taba ko coopérative namba taba donc yiwa ton data me ti coopérative namba fa nam pam tracteur namba bi modege lebse ligida ti san leb ligida ya ne ba tabla nam ko bam han kalibse coopérative namba taba panam pam donc yiwa ya jugu nom ti coopérative namba do modege ti tum da yisuma yeme ton de bembe me daton tum ne chambre des métiers ti na taba ni chambre d'agriculture nationale d'agriculture ti gehe na mana wanto na yiti province fa bi ton pa me ya garage ti garage kanga na pa ma formation na pa ma sonre na yiti tracteur namba ha warat managre ha nda warat ti akamarat change go bi ton tum ti tracteur namba so la samni parce que ton mi ti ton ko yam tracteur la ha pat ba ziga na ita managre awati yi to ton wati ya tracteur namba sam bi ziga fa donc yiwa ya nakende ndatin kene na yiti tum da pa mi fas la yifa ya président de Faso jugumba samninga Burkina Faso ministre ninga singeta ko bala ko bazis manal yelles andakilare itebe uligdi anti lasma yiba Burkina dambata la nibana rasinkede ne courant ta pinis deme samdatido sinkende Burkina Faso tumnon ninga singeta courant yelles mboneti sonabella sera kitba nan combat venam ko sa pour singuligi liga metia bang mokra bu mokra so mokai gana so wa wakins Burkina wa suka banda wa yemri an kawre ne wana wati siga ti courant wa finisde la sulla sia tumton ni singeta ba courant yilla c'est pas suka amore sna ile tonre le tonga banda wa et pamda venam siri woto ne abdulay ni la ami valia Rasman wana sinze kun wawa woroten la rapokane kuno kupugule bra wuso la sanya ne kuno ru taw damba omwini gameti kupukanga ya sinkinde ni bam sampam zulwera zini ngam sambontilli interconnexion bologa tenga wa worokane avril le kiule simpisila na sa san lora le zulwera sinzindi ni kuno wa ganaten la rapora reki tameti ganaten garam sindari kud kuno wan tasede Burkina Faso rama bo sintayible zakotoni awokana ganusia sonabel la sebgun kasanga mwini game kuno tum tewo on sami gana tengwa ankite ti kuno wa tuma abore ti bala pinda tunda pamda kuno wa sinta megawatt kwa bala pisi la runda sinke ni tuma tewo sama kitam ti ton sampamda pala yid megawatt pisnasi rin kitame ti kuno kosra leba wuso e yezule anta ton kuno tewo sama aya wakat ninga ne basambode kuno wa yida la sinke ni yel kan wenge sona bella tawda mawini ga meteble man sabte anna lokni mbuida rabo awuka daga nukellen pasame tuntu mate led masinda ma ayabum sambe kos kasam waye seleben passé ni courant yella son unkenwa ya wanyam siyela runda tun lebram mansa et tout motelo anna songi radan sa fangille la nimni se son code courant wusonti yida tun bolo la men sosne tu santen tu mane groupe ramba bubtu me te pam songi nimni siba sampatal groupe ramba la pa god courant wusra sonabel la tawda ma wini ga meti
bam pogdame rar fa gilli en jeta machine kanga manara woni ma min sininga sinjeta kuran wa yeli yuringa awo kada ganu kellem pasa manda tame woni yambe na fasi tiyam bangi wa mam sinda yila zullo ya gana tinga solme la sezina ere kitame ti tonte tumnuba pogod wakat fa gilli en jeta tumte kanga manara woni ma ton songo ba simbe gana wa sental sul sental bang minim sintene ni bon kanga manara wenga wa la ton mirabo ya pour manara ti lam pam pam kula wati seke ton tengaramba ti sampane ayabum si ezule kasanga anamse dit fa runda so 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 wa ndigde sebo so na bella tawdam ma kellame ngarlu horma ambo nimbuyi de fangili ti bi nebsi ya wumne ba la abtum ne kula wa zemse sna yile ti la mantata ne buyi de fangili la sanante so na bella sebgun kasanga am winigame ti zulwe ninga sembe gana solmuwa ya bum sun tempa manare kala lera wana sinze ko wato wabala barka ami valia mo samanda bil bunde tenti tum sinda tum dawla antenya tuma san kuma steda zanga wala sun be injini nga antiki tum wala bra yole ti ofo mi tum de laftwen tuma te beti de tum sinda antwen tuma san kilina wendo sun kondo konda tab seka be wo ti kibai sumbe bil de olik militation